iti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Adda ka din ni pare inting maray. Aday je barangay hall. Panagkunak kat agawid ita nga aldaw. Kastaya maray. Mala, urayag nga roday. Si kagayam na ita pare badong. Ay, wan paray. Sige, panawan kayo pa'y ditoy. Inteng, pari badong. Maray. Mga laka nga ron iti pagsangwan mi ka ni pare badong. Wan, inteng. Sige nga ron, darasan. Manganta nga ron pare. Ay, wan na paray. Mabisina mo tingal paisaw. Manganta yo ta adumot da ito'y naluto amakan. Agyaman nak pare inting Agsasango tayo amangan ita apangal daw. Tayo ton madamdama, kahit mapanak tumanan iji barangay hall. Wow. Oh. Pinikpikan naman ako. Kun prito abangos paray. Kababain mo't maawan ipasangok kan ka paray. Ito'y ka, ti paborito kasi daan paray. Agyaman ta magustuhan paray. Nabsugak ito yung stuff tuyang ina. Napanam. Napanak na kipangan yung balay da parenteng. Anya, Narana ka na imas timpasango da kanya kasi dahil. So, nabsuga ka. no amom ngawan na imas asidaan dito'y balay, pumanaw ka. Kanya? Pudnumag, kasla ita, napan ka manan nakipangan ka na kwada. Na, Di ka lang mabain a kanayon amapan makipangpangan. Nakaturugan. No kasta, awan nga rod gagarakan ka ni pari badong. Awan mo't. No kasta, imay lang nga rod si marungkar. Una. Kasta mo't ti ugalin ni pare badong. Ay, No danda ni oras ti pinanganahin. Apo, naglaing ato may nga umay dito'y. win anya, madmadlaw kumatkat dayta. Di nalakit agawaan ti agtrabaho iti bangkag da. No umay dito balay iti oras ti panangan. Ay abantamot latan Una. Ay alangan mo't papanawon ta. Ay katwin awan kas iti agan anos. Taday ti kasayaatan nga aramidhan. Adawr orayan, kabadaong. urayag dito'y alumabas ni Kuaraw, maray. Anya? Barang agawid itangal daw, iji balay na. Ay, saan mo ang masigurado dayta, nga main? Ijay ili ang mangal daw ni Kwarog no daduma. Aya, ang sa nabalin maray. Urayag latan dito'y. Ala, adakan kalatta daytan, kabadaw. Or-orayan na kaitay ditoy ni kabadong, Kwarog. Kahit, ayan nan nga kagawad. Nagawi din Anya nga tati bagana. Ay, tsaka mo, awan matinbaga na kanyak. Jak nagawad, tanang restaurant na kajay ilay kagawad. Kunakon kat, agpaiso ti adda ije panunot ka. Naglaing kayawn, tanapugtuhan niyaw. Anya, napan ka nagtugtugaw ijay tirsina ni Marikwanang? Inururay ko nga rod ni Kuaraw. Tapno mapan kamot agpabisita kan makipangan kumakas ta? Sumarong kara lang kumamit Kaisumo lang nga iso Malas, nadyak mo na uray ni Kuaraw. Sapay mabisbisina kan. Apay ngamin adi ka nagawid adagos dito'y balay. Adamo makan. Inururay ko pa ni Marikwanang no agayab amangan. Kahit di nakapulos inayaban ang makipangan kan kuana iti balay na. Saan nga rod? Isa mabisbisina kan. Ay, unay kan. Awan siguro atin na imas asidaan nga iyawis na kan ka. Inteng, nabisinan ka no ni pari badong. Ay apay ngay ka na? Isumatis istoryaan ka no ni Marituyang. Apay ngay anabisinan. Saan ka no apinakan ni Marikwanang? Kat nabayag pa'y anagtugtugaw. Apay kumaapakanin na no saan mo't nga oras ti pinangan. Oras nga rod ti pinangan. Tay di nga rod ka no pangal daw dayjay. Anya? Di na siguro nalagip nga inyawis ka ni pari badong. Awang kat ti babayin da ita pari badong Apay di mo madlaw asarongkar dito'y balay. No kasta nga oras ti pinangan. Hey, umayak man. Si kagayam. Agtugaw kalat ta dita.
Nay, agparparti ka magamit ti manok paray. Una. Mayat Wan tayo so ti pangrabyan mi ita kanibanang. Nagbanglo mo tinta ayaw muom na paray. Sigurado nananam ti sabaw na rayta. Wan ata naglukmag. Day, adamot gayam ni pari badong manan ditoy. Ay, umayak lang sumarong karmat amaray. Ay kahit lakta pari badong. Si Marungkar ta danaangot na. Apay nga da ka dito, kat sumip nga taon marituyang. Sapsapul nga rod ni Badungkaw. Ururayak no day sangpet na asidaan apang rabyan may. Kasta ka day, ay umay ka na, mangantan dito'y balay. Ay, ay man nga rod marikwan ang umayak talaga. Ay wan, tagluto ak. Noodles ti ilutok apang rabyan ta, tapno mabibiig. Kasta gayam ayat ag may maysa, mahilig iti instant. Di kagdanag, maray. At dapay si daon dita abangos. Bangaos, ay kat may mayat manen amaray. Nakipanganggayam ka da kayo iti pangrabay ni nanatuyang kagawad. Ewan, inawis ko amang rabi dito'y balay kaw. Ta, di nakot ko naan. Dahita ti pagsayatan na kada tayo di tayo kagawad. Ay masurunak. Tako na daki, din na minsan na nabisinan ka no ni kabadong gitaw. Unang kanaw, tadiyo ka no pulos inayaban anakipangan kada kayaw. Ay, jakla na lagipan niya. Ano siya tupay kat nalipatak tinangan. Anya? Uray pinangan, malipatan nyo pa yain. Iso ajak inggagara ti saan anangayab kan ni kabadong. Ugali tayo ngamin di tayo iti agayab no oras ti panangan. Nagsingput mo gayam ni Marikwan ang pinakanak ba daw? Anya? Wun, ay nanabsuga kay. Ay, nabsugak mo ito yan. Manok, tinangrabyan mi ijay. Aya, di nakman laim may inayaban mo. At dapat imbati mi Ay na, nagnanam tiraman na. Ay adapay. No, kaya't mo akit duwatan to amapan sumarungkar into nagsapa. Ay sigay, masapa ta amapan ijay balay da intunbiga. Sigurado, isaw ti pang agsapaan dan tumanan ni Jay. Mala, maturog tangarudang. Ay ipapudot mo din na bati tayo idi rabi ay akar ni ti manok banang. Sige, mabitlaang. Ay mamigatan. Tamasapa ka mapan iji barangay hall. Wen, inteng. Maray! Na. Simrit kami lang tanak. Wala. Ta nakalukat mo tirwakan. Ay, umay kami man sumarungkar kada kayo ita, kapitan. Ay sige laang marituyang. Welcome kayo latta dito'y balay. Ay na, ay, agyaman kamay maribanang. Kwa. Ala, sumango kayo na itilamisanta. Mamigat tayo pa'y. Magyaman kami pare. Marikwanang, gumatangak man iti 2 kilo a karnit baboy. Nagadumot tan, no si daan nyo amin ti 2 kilaw. Si daan may kada pari badong kan marituyang. Ha? Apay, kanayon samot na mapanda makipangpangan kada kayaw. Ay wen, manipod agsapa, pangaldaw, kan pangrabyan. Anya? Anya nga minaya tigapuna ang mapanday di balayaw. Awan mate, umay dala ang sumarsarong karkada kami iti oras ti panangan. Ay, aglablabas damutan no kasta. Kunak numaminsan laang, ang kanayon damutan ngam umay. Naa, tunggal panangan at dada, ay aglablabas dan no kasta. Pangal daod ko raw. Mabising kami. Ha? Naibayag tayo mga minti nag-iistorya ko araw. Oras gaya man ti pangal daw. Uwin nga raw. Hindi pa agsapa nga may kami dito balay mo. Nala, mangan tayo manan ko araw. Sapay na ibusan ti bagas kaw, nanatuyang. Ay kating ka pa'y bumulod akin ni kapitan. Alam pang kang kwaraw. Taurayan da ka. Mang parti ka mo iti manok mo. Tamno, dasidain tayaw. Arigla daw, tataba daw. Kastagayam ter aramidan da pari ba daw? Unang kang,
Adun natin nakadlaw iti kas di nga ramid da. Kunak no da kami laki ni antip ti pangararamidan da. Uray da kami matangkal. Tidakas na, manaktak da pa'y. Anya? Kaslay tangal daw, diya akong nakapasada, ta nagbayag da mo ti di balay. Dita ka Greek-Rikos da ditan nga agsapsapol iti pakipangananda. Di da ka mapanagtrabaho iti bangkag da. Kababa yung tikas di nga ramid da niya, Angkal. Una! Kuma, no saan dan ang makabaal nga agtrabaho ta isaw? Win may, nagpigsada pa ilang. Ala, ingkan. Alam da ita bagas. Ta mga nuur-urayan dakaan. Unang Angkal, agyaman nakitintid mo alibre abagas. Baga pangal daw yo, pare. Ha? Pare ba daw? Naimbaga pangal daw yaw. Umay kami man mo't sumarungkar kada kayo, kapitan. Wan, pare. Ay na, mariknak mo bising ko, pare. Uray siya nga raw. Mabisina kung ba daw. Agtal na kay man. Ah. Nagawan ka bain yun. Ha? Amo ka mabisin kayaw. Agam day tala makipangpangan ti kagarayo. No apay nga umay kay sumarungkar. Madlaw mo't. Pangal daw. Malim. Ay unay daytan. Pare. Agluto kayo nga mina. Ta mangan kayo iji balayaw. Anya day ta nga aramid yo. Mala, intan to yan. Umanungag kamutan, pare. Ta. Unay kamutan inteng. Pinabainam samot iti husto da marituyang. Ay rumbeng lang ti inaramid kaw. Tagruamdan. Anya. Gaputa ka na yun ida apagustuan. Agabuso da. Ay, sabagay matkit di ah. Makitam ti aramid dan Ta di dala na pagustuan. Ay, Agasam nga ta ibagada nga imutak. Ay. na. Ay una yan. Kastan ti ibagbagada. Kagurgurak ti kas nga aramid da nga agasawa. Agtrabaho da kuma. Ay, winmat ah. Ay, husto ti naramin mo. Tapno agnakam da. Ay naba daw. Nabainanak itimbaga ni Kapitan Kadata. Ay, Nauma siguron ka data ni pare inteng tuyang. ha? Pudno ba nga may nakanayon ta na sumarsarong ka rin balay da. Tunggal oras ti panyangan. Ay, badaong. Ay, Wine, siyak tinagbidda tuyang. Anya, Tano nagagitak ko mga trabaho para iti pagbiag ta. Saan ko maakastaw iti sagsagrapan ta ita? At tala ko kamasida dito'y kwaraw. Gumatang ka? Nay, agi suro-suro-suro kamot gaya man itilakaw, tataba daw. Way, ni Sope pagkwartak. Pangurayan mi man nga agbunga dagiti mulak. Mayat tirakit mo ita. Nasayat na ita. Ay, huwain kwaraw. Nasayat mo tayo, ti kasasaad mi ita. Wani nga raw, kasanaw, kat dublin ti kinagagat yu ita nga gasawa. Ay, katuwan mo ta kwaraw. Saan ko paglastaw? Nga magatang may mga amin na nakayat may. Ay, sana ulatan, tataba daw. Kumatang ka mo itilakog paray. Minus presyo para king ka. Nasaya at man ta nalagip mo ti aglaklakaw. Wan paray, awan kasi tag salukag kamay nga gasawa itan. Ay mayat no agtinulong kayaw. Ay, sorry ano inungtan kay iday. Ay, di kagdanag paray. Da kami kidi ati agyaman. Ta babay ni tinaramid mau. Kat nakaamiris kami mo tanitan, paray. ala, tatabadong ken nanatoyang. Ituloy-tuloy nyo, ti panagbalbaliw nyo. Para itinapintas ang panagganyo. Ala, sigay! Titan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Ginawe. May sapay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Kapitan
Enteng! Nagadumatan day tayo mula mamasitas kwaraw. Masida ka di day ta. Uy, uyawan nakmatan tata. No agmula ka mat akit day tayo adda pa ka iranudan na. Limalakiyan ka mas masitas. Ang damot pa kay ranudan ka dagiti masitas ko tata. Anya kumangay? Pasalsalila da kita mula. Ha? Ha! No syakla maisa, kwaraw. An-anwa ngay da kita masitas, jakmat may dengdeng da kita. Awan mabalin kaw. Nukas tati panarigam iti biyag, tata. Ngam no siya, kwaraw. Ipasigurado. Dakdakkel ti mapaglakwa kadagiti mulak iti bangkag kaw, ngam iti sika. Ala, sapay ko mangarod da kasta, tata ba daw? Sige. Innakon, kwaraw. Lumabas agla dito'y parangan mo. Kat ala sapay ko mata, agbalin a kwarta da kita masitas mo. Ay, anyan ni tata ba daw? Uy, uyawon nakit din agmulmula iti masitas. Adikat tay mula nalatan ti into na rin na. Jaklat ta tutupan. Tas sa anak mo takas kinkwana iti panunaw. Unayan ni kwaraw, kaslasaan alalakay, agmula-mula din iti masitas. Kay dakes aya. At daki din kwarta dita. Adamag. Ay, may mayatan tay inak agbangkag ngam tagmula iti masitas. Ay kat kinayat No si ka, kat kayat mo ti agbangkag, o di sigay. Kat no kayat mo mati agmula iti masitas, sige na tamat. Awan madakas na. Adula, amin day ta masitas. Anya nga iti kwarta dita. Ay nabadong, day ta itan ti uso, ti agmula iti masitas. Kahit, apay nga raw, adik agmula. Yak nga rod kaimaan, tanutunggal agmula ak malaylay mo. Iso anas ken nga adalek anaimbag, no kasano ti agmula iti masitas. Adula amin day ta. Intakit agbangkag, tapno adda katulungak. Ay, kastoy latan ti biyagta, badong agbangkag talatan aging gat-inggana. Kay, anya nga raw. Ay, kano nga ta mapadasak tinanam ay abyan. Ipay singyaw, alabusaw. Na. Mayat sa matyal daw mo itang agbulmula iti masitas. And you always remember. Umaawit ka pa. Siyempre, masapul anaragsak tayo akanayo ng kal. Ay, anjat pa karagsakam aya. Ti pa nagmulak iti masitas Ay, wan, saan kamutan ngagpaspasada? Oh. Agmulmula kamutlatan iti masitas. Agpasada tawin ton makamulak ang kail. Adda ngamin order kanya kamasitas. Apay, trabaho aya ti lalaki agmula iti masitas. Apay, masapul aya babae ang kail. Ay sa bagay Urayan niya trabaho. Basta nadalaos, ayaws. Busy kamit. Umayak ko mamakikapi. Awan parikot ang kail. Intan, tagkapita. Adda na imas at tinapay ka. Ay, sige. Ay, katiyak akastoy. Mayat na ito kape ma. Nabanglo. Wanang kail. Inted man tay taga-kalingga, friend ko iti pisbaw. Aya, ay impagmanta dagit itadkan ka iti kape. Kasta talaga ti friendly ang kail. Adda pa'y idinangtad kang ka iti nanginang arak. Friendly ak nga raw. Mayat talaga ti kape ta nabanglo. Ay, native from Kalingga ko naman. Wanang kail. Sige, agkapitalatan. Manganta pa iti pansait. Inted ni Violet na ita. Aya, ay imbag ka pa. Adalat tagit itadkan ka iti urayan niya. Friendly ak nga raw, danggal. 37, 38, 39, 40. Oh, at itibayan ti order ko ang maseta sa friend ko arog.
Ay na, ang yaman na, friend Mrs. Tan. Mabitla nga tayo bulsak. Oh. Nailugan mi amin ang dagiti masetas. Isungain kamin. Ay, saan pa'y friend Mrs. Tan? Agmerinda tayo pa'y. At dahin sa ganak pagsasangwan tayo diti parangak. Iso anang ikabilak iti lamisahan di tao, tagmerinda tayo pa'y. Oh, kasta ka di? Waraw! Nay, anda kamot gaya manggail. Umay ka, tagsasango tayo kada friend ka. Agmerinda tayo. Friend mo? Unang gail. Friend Mrs. Tan, iso ni Uncle Kaw. Iso ti kapitan mi dito'y barangay may. Hello, Kapitan. Hello, Mrs. Tan. Ay, nagpintas kan? Thank you. Ada ka din asawa? Ni Uncle Mike. Adda Mrs. Tan nga raw. Aya. Chinese, ti Mr. ko. May sa negosyante. Kasta? Ano tinigusyo ti asawa? Ada na lawa a flower shop, mi? Dahil tatiga po nang agmulmulak iti sabaw ng Uncle. Tani friend Mrs. Tan, timanggat gatang. Apay a friend mo? Friend ko iti Facebook, Ay, kasta? Mala, agtugaw tayo ba'y? Friend Mrs. Tan, tayo nakirwar ti meriendahin tayo. Okay, sige, friend. Ano kasta? Ay, nawadwad tinaglakwam. Wana, Uncle. Ay, na. Angam siyempre, aggastusak manen para iti sumarunong nga imulak. Ay, imbag ka pa'y tadamanin kwartam akateng-kateng. Gagangay tinagagayat, Uncle. Ay, baratuan na ko na. Ariglado, Uncle. Ikang ka iti... Di magasaw. Unli? Husto day tananggal. Na. Agyaman ka pa yata, baratuan ka. Mala. Mula ka lang ta. Baratuan na tumanan inton makalako ka. Ariglado, Uncle. Dumakkel kayo, Wan. Katagsabong kayo itinagpipintas, Wan. Umayak man, Maribanang. Oh, marito yang. Nay, nagpipintas mo't dagita masitas mo, Maray. Ay, Wan. Ginatang ko kanikwarog. Apay masapul agatangam ngay. Apay, saan alibrat? No negosyo ti pagsasaritaan, marito yang. Awan ti libre. Nyam no siya, libre ikan naklatan ni Kwaraw. Ay kat padasem ati agdawat no ikan na ka. Wun Maray, inak itamot laeng ijay balay na. Tadumawatak iti masitas na. Uwin ka ba dong? Nakajakpat ka no itanikwaraw. Taginulpi daginatang dagiti masetas na. Itala dayta Ngam kita sa Anton ama ulit pay. Apay kumaasanan, katado ka no tisukin ni Kwarog kadagiti masetas na. May mayat lata at agmulay di bangkag. Akat sa bali laang mati masitas. Aha? Taktakla dayta no para kanyak mare. No si ka Angam ni Kwarog kat saan? Halaki din mare. Ikan na kun iti corn beef mau. Balunik iti bangkag. Di ba set wan no dakkal? Di kadakkilanan laokak itinatang. At iti bayad ka. Sige, mabitlaan. Nay. Agmulmula ka manan iti masitas. Kwarog. Katuho na, tata. Daytoyan ati pan nakabangkag kaw. Okay. Manungay tinaglakwam. Damag ko naglako kakanukay. Wan, tata. Ngamjak ibagbagakan ka. Amok abasit laeng. Giswadi mo kayat nga ibaga. Timakunak. Uray basit lang. Timportante kat adda. Di ka kat agbangkag tadakdakil to timapaglakwam. Isumot lang nga isaw. Tikonam. Sadot kakiding agbangkag Napay ka di akas tati bagbagam. Na, Di kan tupay pakibibiyangan iti panagbangkag mau. saan ka mo't apakibiyangan? Mala. Innakaon. Labsan kan diti parangam. Sige. Ituloy mong tagmulay ti masitas. Tabareng bumak ng ka. Ay,
Di naklataing ingga ni Tata Badaw. Idinto tajak met pakibibiyangan ti biyag na. Parenteng, timbag ta na sabat ka. At daladamagay, Ano ba? manungay tinaglakwan ni Kwarog iti masitas na, pare. Ket nasurok a pera Magkano nga raw? basta nasurok a kwarta. Na, Insaanin anaskin nga ibagakan ka. Ngamen, amok nga uyawam ni Kwarog gapo iti panagmasmasitas na. ha? Nagkunamay? Saanin anaskin nga ibagak no nakaamuak. Uy, awag kayamay. Apal mula dayta. Iso akasta ka. Na, kalukuhan. Naa. Apay ko mga apalak ngay, kat nagaduti mulak ijibang kagkaw. Agapit ak taon, kat maadaanak ton itiriniw-riw a kwarta. Nasaya at inakon. Ha? Gawid akon. Naggapuak dita balay ni Parikulas. Apay ka di mo ibaga kanyak, numano tinaglakwan ni Kwarog, Ay pare. saanin. Na, Taramidam kit dikat ay wanam ana imbagdag iti nating mau. Tapno adan to pagkwartaam. Unay kan aya. Mala, doon ka. Ha? At doon din ako. na, bakit hindi mo ibabaga sa akin kung magkano ang naglakwan ni Kwarog? Basta na surok a kwarta. Ay, Ay, pare, dinakdakakin. na, Ingkantay nakmutun. Dayta nagpinta sa masetas Kwarog. Dayta tigatangag. Imbag lang ikabil ko iji paraangak. Una na, mabitlang talaak. Ken gumatangak pa iti masetas apang unag ti balay. Takayat ko na pintas met ti unag ti balay ko. Sige. Daytay masetas apang paswerte ati itan mau. Una na, ado ti kas na mulak. Nala, gumatangak iti balor ti 1,000. Arigla daw, una na. Wow! Nadamot gaya man masetas di Twitter na marikwanang. Wen amaray, ginatang ko kan ni Kwarog. Kayat ko kumamat nga da makitkitak amasetas di Twitter senak. Imbag labang ardagiti matak. Ay, uray siyak maray. Adumot ti masetas ko ijabalay. Ay, mayat Ang imbag ni Kwarog ta pagkukwartaan na dagiti masetas na. Wen taday taitan ti panggadan na. Ti agmasetas. Kayat ko kumamot ti agmula iti masetas nga ilakok. Amangan no jak maasikaso na imbag. Mabalin lata Daytoy lata tersena kun ati ipamaysak. Sa bagay, madimot no adulaunay ti trabaho, mare. Mabannog ka iti husto. Nangruna kat awan asawam ang mga sikasoken ka, no bilang taagsakit ka. Ay, Ala, mangtad kan iti suka, tainak agluton. Agadubo akman ita. sige maray, mabitlaag, daykang ka. Okay. Naitid kong tibaya dagiti masitas mo, friend. Agyaman ak, friend. Ala, agmula ka lata iti ado, ta umayak tumanan gumulpi. Ay, sige Katagyaman ak, ha. Ay! Keme! Ipaglakit din, ta friend ka iti Facebook. Oh. Ket asiday kak lang iti barangay yo. Iso, anala ka asinapol ka. Ay, katwon, Katwon da order mau, i-message na kalata, Charing! Malalisan kan iti kinabaklos ko, Ha? Ano mariglado, Thank you, friend. Nating thank you kamat, Adto yan tigat-gatangam akape, kabadong. at timatibayad ko, maray. Ay, un gaya, maray. Naglako ka numanan ni Kwarog iti masitas na. Kuwan, adamanan imay agim mulpe ti masetas ni Kwarog. Isuda pa yan na mismo ti imay. Aya! Kasi ka ngay, kaano nga ti panagapit mo ijay bangkag mau. Ay, kat inton bigatin. Di ka pa'y nagapapit ngam namin ano ni Kwarog nga naglako ka dagiti masetas na. Aya! Swerte na nga rod.
Tanigusyan ti dagitagang katiti masetas na, iso agin nulpay. Mas nawad-wad-wad to ati mapaglakwak ngam ni Kwarog. Ore mamin ano agulpian dati masitas na. Ha? Manula ang tinaglakwam itinating mo, badong. Naira na nga rod ang nababati presyo tinateng ko ita. Imbag pa'y ni Kwarog tanaglakumanin iti masitas na. Na, di mo man iraman ni Kwarog iti saritaan ta. Pudnumat nga main, imbag pa'y ni Kwarog, taag tultuloy ti panaglako na iti masitas na. Umapal ka ba na nakunakaon? Wala, talaga nga apalak ni Kwarog, nga main, linya na ti agmula iti masitas. Sige lang, Tata Badaong. Agmerinda kalat na. Katas ng masitas dayta. Ay, Tata. Swerte akmut tadalat na gumatang iti masitas kaw. imbag ka pa'y Kwarog. Uyawan ka, kapotag mas masitas kalaan. Ngam, swerte mo't gayam. Ado lang amin tigagayim ko agumatang. Ngam siyak, naglako ak itinatenggaw. Ngam, naira na abim mabati presyo tinateng. Kasta talaga. Imbag ka pa'y Kwarog. Ituloy mo latati agbangkag Gaputa dumteng tumut lang ti gundaway makatsamba ka iti nangina apresyaw. Uwan mo't ki di Ay, Kwarog. Sorry Inuy-uyaw ka ngamin ide. Sana parikot Tata. Ituloy mo ti aggagat nga agbangkag. Ay, wan Basta no nagagat ka, dumteng tulat ti swerte kan ka. Ay, wan Kansan kan nga uyaw. Ay, Kano na uyaw ka, si kan tumut lati mabainan iti udi na. Ay, Sana nasaya ti aguy uyaw, Tata. ay, uwan, Kwarog. Sana'y, jakod ulitin, taguyaw. Ay na, tatabadong. Di ka aguyaw. Day takot pa nagbangkag mo ti into naram. Tinauyaw, mabainan to iti udi. Ala sigay. Diton tinaggibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan Kapitan Inteng. Aday ta. Impagkat konti balaag dito'y diding mau. Kagawad kwa nang. Nasayaat, tapno mabalagan dagiti kabarangayan. Mapan ko ba ipigkat ti daduma di tabangir na banda. Nala mapangka. Sige, innakaon. Ay, imbaglakit din tadda ka nga ibabaw ni Kapitan Kwarog. May mayat mutlaan no sika, tapno talaga may waras. Una, tamapagtalkanak nga raw. Ay, pudno day ta, Kwarog. Mapagtalkan ka talaga. Isungarod asikat ikay kayat mi nga ibabaon. Inak nga raw dahin. Sige, numalpas. Umay ka dito tapag meriendaan ka. Ay katuan Di taman ti kay kayat ka. Libre a merienda. Anya maninday ta impagkat mo dito'y poste dito'y parangan, may. Balag ka dagiti amin at tao dito'y barangay. Anya ya day ta. Basam nga mina. Mabalaagan, dagiti bumarangay, nga awan ti agibalang iti basura, iti kangrunan a kanal. Asino man a matiliwan, mamulta iti 1,500. Na. Ita,
Amo maun tatabadaw. Una, mamulta iti 1,500? Wana, tadayta ti napagmimitingan. Yay. Ala, barang agbutang da. Agasam nga iti multa 1,500. May isa ka ba na bagas da itan kwaraw? Wana. Ita, amo maun. Iso adi tayo agibel lang iti basura iti kanal. Tanarigat ti mamulta. Kang runan na. Datayo met lang ti agsagrap no mapunno iti basura dagiti kanal tayo. Korek ka dyan, kwaraw. Ala, innakaon. Tadapay nat da nga ipagkat kao. Sige man langin. Tulungan ka man langin, kwaraw. Tapno mabibiit. Ay katuna, intang arudan. Lima basak ijay waiting shed, Inteng. Kat adda nakapiggat ijay. Abawal ti agibalang iti basura iti kang runaan a kanal. Mamulta ti asino man a matiliwan. Ay, undong haw. Palagip na jay, kadagiti ka barangayan. Napagmimitingan na jay. Hangam nalaka ngamin na makaliplipat dagiti ka barangayan. Iso anas ka na may palagip. Kahit mabala aganda. Ay wun nasaya at dayta, Inteng. Nang runa kat umadani man ti panagbabagyaw. Intun kot, malayos man ti barangay. Gapo iti kang runaan a kanal. Na mapundon to iti basura. Mas daawak ngamin Tano kas taan na pigsantitudo. Adaw ti mangipaanod iti basura da. Ay, dahi tangarod kahit. Iso nasaya at mat. Taad da balaag mo kadagiti kabaranggayan. Una. Ti pa'y matiluan kat mamulta iti 1,500. Apay ngay nga oray sika ka makimerienda ka kabadong. Katuan timulong nga nga ron kini kwarog anapan nagipagkapagkat. Anyat impig ka mau. Jay notice Aya, Oh, kwaraw, kitkitaan nakmatlatan ag meriendatan Alam tatabadaw, agmerienda tang arudan. Wine. Paggudwaan tanda ito 8 ounce a soft drink. Uwan kwaraw. ay sanan, Ay, kwaraw. ay, Mabiglang, ta mga laki ti para ka ni kabadong. Ha? Nakonsensyamat lang ni Marikwanang. Kwaraw. Nataw, Oy, ti soft drink mo, kabadong. Oy, thank you, Mare. Nasayat mo, tatimulong ka. Saan ka tanay tagnam na mailatan ti kukuam, kabadong. Kasta ti rumbang aramidam. Sana nasken nga daswildom. Sakbay at tumulong kay ti trabaho, iti pang barangay. Nang runa pa'y nga raw, no bayanihan ama ko na. Ay, nasamit ti soft drinks sa talaga. Ay, uwen, Mare. Ay, naman nagtulong nga ngamin kahit nagbalbaliwak nga rudain. Saan ako nakas ijay, Mare. Nasayaat, kabadaw. Adaw ti maragsakan, no nagbalbaliw kan. Apay nga tangawan man lati oray may sanga gibulang iti basura. Dito kang runaan a kanal, kwarag. Ha? Awan mo ti matiliwan. Tapno mamulta. Kayat mo asawa ng kail. Kayat mo nga da mamulta. Ewan awan bit. Kayat mo asawain. Pagkwartaam lang dahito yung kail. Pagkwartaan ti barangay tapara karon iti barangay. Isupay amarunong. Nyay. Ngem nay. Awan mo ti oray may sanga gibulang. Jak mawatan ti panunot mo ang kail. Na. Saan mo't gayam asipupuso dahito yung aramidan tayo? Nukas na. Sige. Sakon ti umuna nga gibal lang iti basura. Basta agmulta ka iti 1,500. Yay. Jipaw. Anda ka din natiliwam ang nagibal lang iti basura dito kang runa na kanal. Awan, Chip. Nasayat launay. Iso anas ka nabantayan tayo na yung bag. Tapno awan ti agi basura ijay. Wun, Chip. Kun, kabutang siguro dagiti kabaranggayan Ngamin, di dan kayat ti malayos. Barang dahi ti pampanunutan da. Kun di da kayat ti mamulta iti 1,500. Una, sayang mati 1,500 Iso nga ituloy tayo ti agbantay, Chip. Nang runa iti rabi.
Wan jipaut, kasta ti aramidan tayaw. Unantay, kasta ti kayat ni Angkal. Tapno kano adda mamulta, kat isupay nga income ti barangay. Anyan apanunot dayta. Jak amaw, no agang angaulangan tay. Kaslamot namin seryosaw. Bayam, takasaritak man. Kababain no agwaras dayta. Jak matkit di magbagay ti sabali Sika lang tinang ibaga kantay. Ay, uray pay. Nagalasan nga inteng. Ta sa baligayam ti motibo na. Ta pagkwartaan mo't gayam. Kasta gayam ti gapuna no apay ang nagpamiting ka inteng. Akon di istrikto ka. Ang pagkwartaan mo't gayam. Uray ata para mo't iti barangay. Ay, uray pay. Sana nasayati kas dyan nga imbagam ka ni Kwarog. Akas lakit din idaw dawat mo nga da kumasubag ang mapanagi basura ijay karayan. Tapno mamulta. Iso nga rod. Kimbagla maurnong mo't akwarta iti Disyembre. Anya? Maging gaita, awan pa'y latin nagmulta. Takasanaw, kat natulnog na mo amin akabarangayan. Suron kun? Anya? Masuron ka? Wala! Tawan pa'y subag mo't kadakwada. Iso ang masurunak. Ay, baliktad at talaga ti panunot mo, inteng. No kayat mo, sikan ti mapanagibeleng iti basura, tamultaeng tabagbagay. Ay, saan mo... Ay, di ka nagsaw, inteng. Masurunak lang kan ka. Nananay, ay sus! Naabutan akmutan ti todo dito'y tersina marikwanang. Ay, dito'y kapailaang Ay, iruginan ti agtudaw maray. Sapay kumatawan ti dumteng anapigsa abagyaw. Ay, sabi ko mangarod Narigat no malayos manen to'y barangay tayo. Saan man siguro na mapasamak dayta? Kaputa kanayo na madalusan ti kang runaan na kanal. Kanayo na bambantayan da Kwarog. Tapnawan dagibelang iti basura. Wen tanarigat manen ti malayaws. Datayumot lang ti kaasay. Wen Ay, di nan samutan isardang. No di na isardang. Pabuludan kan iti payaw. Tapno makaawid kan. Ay, rumwarak nung. Kahit agtutudaw, papanabaya. Nakagsipot iti mamulta, bareng adda. Nakakaputi ta rumwarak. Saan kan arumwar? Rumwarak nga raw, ta bareng adda masiputak nga agibelang iti basura. Iti kang runaan akanal, di adda multaan. Ay day talat ti pampanunutam. Inakon, agluto ka iti kapay, tagkapiak to inton sumangkweta. Tanay, naglaminin. Ala, wunan. Ang ipasigurado kan ka. Awan matiliwam nga agibelang iti basura. Ngamen, natulnog da itan. Kanyat aramidan yun dito kang runaan akanal ti barangay. Kwaraw. Agurun-runta kami, Angkal. Agbantay kami iti agibelang iti basura, Kapitan. Awan nagibelang. Gaputa dida kayat ti mamulta, Kapitan. Kandida kayat ti malayaws. Ay, agawid kayo, tasya kon, ti makamong agrikurida. Sana, Angkal. Tumulong kami atanawd. Nakayukit di ati agawid, Kapitan. Taamangan no agangin iti napigsa, kat maitayab ka. Ay, da kayo ti agawid. Ala, agawid kayo. Sige man langan. Hintayon, kakadwa! Sige. Ay, agligidak ta agsipotak iti agibulang iti basura. Dito eh. Awan makakita ka na dito. Iti kanito nga dagibulang iti basura. Talaga amulta at dagos. Ay na, tuyang. Pimbigsan tito daw. Bagyong samat tinday tao Wen nga road ba daw? Ay, delikado di kang runaan akanal. Amangan numapunaw kat aglupyas. Malayos tayo manan. Bareng ano saan? Nadalos matan. Anya nga iti amaw. No anda nagibulang manan iti ado a basura. Nang runa tanapig sa tito daw.
Sapay kumaatawan. Wan nga raw. Agalibtak talahain tuyang. Tamangan numalayos tayo manain. Narigatayin. Pag-ngaasim ko, Arog. Ingkasurutan niya angkel mo ijay kang runaan a kanal ti barangay. Ta ijay tinagturungan na itay. Pinanawan mi jay. Tati na kayat nga takatuana antay. Kat no nagpigsa ti tudo. Ingkasurutan nan Kwarog. Amagan no na yano dan. Sige antay. Kuwar kami nga rutman ang ginijibaw. Ingkayon Amagan no matnag ijay ni angkel mo. Kat mayanod. Angkay, agawid tayaw. Matanagan na niyan tibana. Amangan ka no numayanog ka. Nangaton ti danom iti kanal, Kapitan. Madamdamapay, mapunon. Ayun nga. Pagkasti na no. Kasla karayanin. Nuado ti basura dita. Sigurado analayos tayo manan, angkay. Baglaangan tanatulnog dagiti bumarangay. Ket didan nagbasura dita kanal. Anya nga, angkay. Ah, Anya ti makunam, tanatulnog dagiti bumarangay. Nusubag da ko ma. Nalabit ang malayos tayo manay. Ewan. Mayat gayam tinatulog. Ala, agawid tayo. Amangan no mayangin tayo. Agangin na talaga, angkay. Intayon! Ay, uwan ba na? Naimbaglangan tawan basura iti kang runaan a kanal. Ay tanuan da, ay sus, nalayos tayo na. Gaputa nagpaggas ti danom. Ay agyaman ka, tanatulnog dagiti kabaragayan. Ano saan? Si kamot lang ti agparikot. An-anwam ti kwarta amultada, numalayos tayo matlaan. Ayun nga rin. Iso apagyamanam, tanatulnog dagiti tattao. Iso nga ita, tanapig sa titudo, saan tayo nga agparikot? Maragsakan akduma. Nga may, natulog na kiti kabaranggayan. Pakaragsakan unay deta. Ay, Kapitan! Talaga apakaragsakam kas Kapitan no natulnog dagiti kabaranggayam. Isu asaan mo anayunan iti kalukwan ti trabahom. Tapno ang tuloy ti panagraem dagiti kabaranggayam ken ka. Ala sigay! Diton tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami itingkay panagdangag. Kapitan Inteng. Big-bighat ngam nakasukat ka mat, Kwarog. Papanam? Inakagpasada antay. Naladawak ang nakariing. Kadyak nakalutaw. Umayak man nagkape dito'y balayaw. Huwin Adamot na pudot adanom iti termos. Adamot kape kan asukar di talamisaan. Magtimplakan iti kape. Ne, ang damalasang ang magmag na iti kalsada. Sigurado pasahiros day jay. Inako nantay. Kunakman no agkapi ka ako nam. Ha? Ay, sana nantay. Sayang di pasahiros no sa bali ti pagluganan na. Ay, nakakita lang iti balasang. Tim Marayan. Ay, una yun day di akwarog. Anya ginanggi ko nga impagamdong nga. Langgong ni Kwarog kurang sabay. Ngay, jak imbaga day ta. Inteng. Imay ngamin ni Kwarog. Makikapi ka no. Iti nakakita iti balasang di takalsada. Saanen ang nagkape. Sayang ka no ngamin, jay balasang apasahiro na. Masayangan iti balasang apasahiro na. Imbagmat Tapno makaasawan. Ay, uray pasahiro na amin nababalasang no di namot arman. Kasanungay nga rod ang makaasawa. Mas daawak laag.
Apay nga ta dagiti babalasang ka. Ni kwarog ti kayat da pagluganan. Pag kunaamot, Maray. Nangag ko nga raw ti saritaan da. Imbagada nga urayan da kano ni kwaraw. Taisot pagluganan da. Nay, agpaiso ka di dayta, marikwanang. Apay ngay, apay anikwarog pay lati urayan da. Dayta nga raw ti kayat ko amaamuan, Maray. Apay ka no. Naira na la siguro nga da kayat dakin ni Kwarog, iso nga inuray da. Ay, mas daawak nga raw. Adaw ti babalasang agpapaay ijay ilay. Kastindera ken serbidora. Mas daawak, tanipay lakwarog ti urayan da pagluganan. Nasaon ni marikwanang adagiti kanubabalasang kay kayat da ni kwarog apagluganan. Ay, nataer ka nataraki kami di ka anak ha. Imala ka niya. Ay, aktal na ka man. Na, Saan man atila matangtangab mo? Ay, kayat ko amaamuan. No apay akay kayat dagiti pabalasang apagluganan ni kwarog. mas daw ka pa'y aya iti dayta kat baro nga rod ni Kwarog. Adda atap ko asaan aga po tabaro. Ado ti babaro dita at tricycle driver. Sa bagay, ado dangag pesaw. Apay nga ta. Day tangarod, ti kayat ko atakwatan. Amaw, nasaon ni Marikwanang, ani kanukwarog ti kayat dagiti babalasang apagluganan. Patpatsam mo dita damag. Anya kumangay ti pangayatan ti babae kinikwaraw. Saan mo't anataer? Imala kina angkel na apangalbuan. Santo dakkel ti buksi na. Nalabit nga da makagapu, Anya ngay da dya makagapaw? Day tangaraw ti dakkel asalud-saud. Nalakalaang atakwatan dayta. No, apay. Kasanaw, badaw. Adda sumagmamano ababalasang dita asitag ti paradaan Ay, kampay iday. Lumabasak. Tadenggag man no anya ti saritaan da. O sige, Ruan. Urayin tayo ni Kuwaro. Urayin tayo. Ni Kuwaro. Ay salbag. Agpay sugayam tagwarwara sa damag Ni kwarog ti orayin da. Anya nga ta. Ti kinayat da iti dayjay akaanakan ni Pari Inteng. Anya ti tanta nami ti mamdita si kabadaw. Ay, kwa! Ay, ito yang. Agpay sugayam di imbagam. Imbagak nga anya. Akay kayat dagiti babae ni kwarog kapag luganan. Kasanoan amwam. Nangagaw ti saritaan dagiti babae di tasidig ti paradaan. Dinamag mo kumaano apay. Ay, saan akong anagdamag? Amangan no ibagada pa niya agsisiimak. Nay, si Kamay Kwarog. Inka ka di man na nagpasada? Unta ta, apay ka day. Anya ka di ti sikretom, Kwarog. Apay akay kayat da ka dagiti babae apagluganan. Ay, awan ti sikritok tata. Dahito lang kinataar, kan kinatarakik ti kamkamatin dagiti babae. Sa maysa, kanayo na kanabanglaw. Na, Sige tata, tainak man na nagpasada, babayaw. ay, napanay. Ay, naglastugin na Kwarog. Natair ka no, kan nagtarakik. Nagbangbang lupay ka no. Twe, suron kon. Imbag kumamot nagpaisuan na taer. Dadamag ko akay kayat nakakanaw dagiti babae apagluganan. Apay, anyat sikreto. When nga agpaiso kwarog, mas daawak mag. Da kayo mamat tinataar. Umapal nga rod dagiti kakadwa ka driver. Awan ti mabalin ka, tasyak man ti kay kayat na. Ado siguro ti kwarta mo ka anakan. Takanayon nga ado ti pasahiros maaw. Kwanggal.
Oh, apay, Kwarog. Kasla di ka makasao, idiimbagan ni uncle mo nga adon ti kwartam. Ah, ay, saan mo tantay? Jakla ni nam na maaday jay ti saludsudan na. Ay, suron ko ni tinayja kwaraw. Apay, anya tinaramid na. Kasuron ka, ujim bagana, nagtair kanaw. Ah, Ti kinataraki na kanaw, ti makagapaw, no apay akay kayat na ti babae. naa. Ay, kahit anya ngay ti pakasurunam. Umapal ka? Anya nga umapal? Kumaano pudno anatair? Kahit apay nga rod nga iso ti pampanunutam. Anya ngay ti maitadkan ka ti kapapanunot mo no apay akasta. Ha? Ay, unyag pa iso ah. Apay nga ta, amasairak kinikwaraw. Agpaili kayo kaday, babalasang ang nagpipintas. Lumukan kayo nga rodan tayon-tayon. Ay, adapay matbakante at tugaw. Umayak man mat. At dapay ka di ba kantay, babalasang? Sige. Lumugan kayo nga rodan ama, tayon-tayon. Aw, at datayon dito yung ilay. Tay pasahi yung ay, amalakay. Ah, ne. Apay ngay. Libre mati pasahe dagi jay ababalasang. Ang amsyak alaklakaya. Singiram. Talaga kasta, amalakay. Ah, Babalasang ngamin dagi jay. anya. Gapaw tababalasang. Libre. Ang amsyak alaklakayan. Singiram. Ay, uray siyak alaklakayan. Awan mat asawa. Nyay. Awan pa'y gaya masawa yaw. Ay, awan ngarod. Ay, napigpig sa dagi jay ngam siyak. Libre da. Ngam siyak na nakapkapsaw. Siyak ti singiram. Ay, baliktad ti amaw mo. Nagreklamo mo't di may sa alakay, Kwarog. Anya ti reklamo na. Inlibrem ka no dagi di babalasang. Ang amiso, siningir mo ka naw. Apay aya. Isungarod ti kayat kaw. Madin sa tinakam na, Kwarog. Tricycle ko tinagluganan da. Ilibre ti kayat ko nga ilibre. Singirek met dagiti kayat ko asingiran. Agawid ka kadain eje kabildatan. Apay ka di, tata. Eh, aglugan nak Tainak eje kabildatan. Mala. Aglugan kayo nga rodan amalakay. Tanay, awanan ti pasahira. Apay ngawan. Siya ngay apasahiraw. Kayat ko asawan. Dakda kayaw ti ilugan kaw. Awan ti kadwayaw. Uray taagbayad akmat. Uray balasang, no di mat agbayad. Mala. Lumugan kayo nga rodan. Arkila Iyay. Idanon na ka. Hindi ayan ti maudi awiteng shade. Wan amalakay. Nay. Apay ngay. Insardang mumat. Kat saan aditaw iti imbagak apag sardangam. Dito'y ka na malakay. At dabalasang agpailay. Isong agsubliak man ni Jay Ilay. Ay. Gapo ta adda balasang. Idasa agnak. Tapno iso ti ilugan mau. Amangan no adda umay asabali at tricycle. Kat sabalin ti pagluganan di balasang. Sayang. Ang nagplete ak nga raud. Ida anong nakpaimat Basit lang mo't dito pag nainyaw. Ala, dumsa kayo kitain. Ay, salbag ka, driver. Ay,
Saan nga umnaw ti aramid mo? Ay, dumsaagak man laangan. Ay, Ala, tapno awan ti riray. Agi subliak iti daos. Suplian kayo iti daos, tapno awan ti makungkunayaw. Kwarog, saan ka kading nga agpasada ita? Ay, kayat ko ti agpasada antay. Ngamawan mo't paggasolina. Ah, Anya, awan paggasolina. Ado ti pasaheros mo tinaglabas, awan? Bimtak tay pilid kao. Kan adda pa'y sinukatak apisa ti motor kao. Gumatang ka iti pilid, Awan to pa'y pagpabulkanize kao. Gumatangakit din iti pilid. Ayan nga, tinapasadaam. Babalasang mo't amin na pasaheros kao. Apay kumano babalasang. ay, amokon. Gapo tababalasang saan mo idan apagplityan. Husto akade, kwarog. Ay, kuanday. Babalasang damot nga main. Sumut lagayam akay kayat da ka at libre mo ti pasahida. Kasta. Kaslakas tanang kail. Luko ka. Anya nga ita. Anya nga iti paggatang mo. Kan pagpa-repair mo iti motor mo. Itulog man ijay ilay, kwarog. Sana ka nagpasada ita, tataba daw. Ha? Apay ngay, saan ka ngagpasada? Basta san. Ag-duty ak iti barangay hall. Ngamno at balasang, agpasada ka kaday? Nay! Ado ti sumungad ababalasang Ha? Ay, sige tata. Tatapa panak. Bye-bye. Na, ay, pimanawan! Ay, just kaya kwarog. Ay, di namat sinabat nga ron dagiti babalasang. Ay, maburbur siya, anak Ay, anya nga tanda ito'y. Anya ka diti maipaimikin ka, kapsat. ay, nadamag ka. Aka nakamgayam. Diyay nagalas ti aramid na a driver. Sino tindak mata nyo driver, kapsat? Ay, iday taman at dadi taas si Dagyaw. Uday taman na. Ni Kwarog, apay aya. Ay, idi damaw. Agpile, iti pasahiro na. Idi kwan. Agkating trip. Ha? Di nakindanaon iti papanak. Da. Kati di agreklamo ak. Insubli na, ti 2 pesos. Para ka naw ijay pagnaak. Ay, Kwarog, anya dato nga naramid mo. Kuwang kail. Sigurado ano saan ka nga agbalbaliw kot idanon na ka iti o dato nga lakay. Ha? Ibabawi dati lisensyam. Ay, saan mo ta? Ah. Ay, sorry amalakay. Sorry. Ay, permi abain ko, Kwarog. Mas daaw kami, no apay nga agdinamag akay kayat nakatipabalasang apagluganan. Anya tinagana mo iti inaramid mo. Uray ko mano di mo inraman ang nagaramidan iti saan nga umnaw, jila kay apasahiros mo. Uray sa angkal. Nabain na anak mait. Pakawanan da ko na. Santo na maulit. Uray asino pa iti pasahiros mo. Nalapsat man, wano nalaan. Ubeng man, wano bakat, wano lakay. Pada pasahiros mo. Ilugan mo ida. Di ka agpilpili iti pasahiros mo. Tamadiday ta. Ay, Kwarog! Ti driver, rumbang adi na pilyan ti ilugan na. Basta pasahero, ilugan mo. Kan liklikam kuma ti agkating trip. Ala, sige! Ditan tinagibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC.
Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay. Kapitan Enteng. Enteng, mapan ka ka din ija barangay hall. Ay, uwan dong nga. Inak makitsenda ita. Awan ngami nanti masapsapul ta dito'y balay. Ay, una. Gumatang ka iti paboritok asidaan Ay kat ibagam noan niya day ta paboritong asidaan. Amin mat anaimas asidaan kat paboritong. Ni Banang mit. Sige tayo na kung iti barangay hall. Mapan ka na ngam di mo pa'y matintad ti pakitsindak. Kunak man no adda kwartam. Tayong bagamot nga ka makitsinda. At daya inted mo kanyak apakitsindak. Tapno ibagam nga da kwartak. Kwarta man yun. Anya nga rod ngay. Kat awan nga rodan ti aramatan iti kusina. Ala, ikan nakon iti kwarta. Apayan ang Kyle. Nakamisuot kayo, matamang kita iti pitakayaw. Ay, naingpis man ti karga ti pitakak. Napukaw yu ka di ti karga ti pitakayaw. Dapat nakitsinda ni Antim kat di mawat. Pakitsinda na mo't gayam. Apay akas lamasuron kayaw. Kasanaw. Numaalak ti honorarium ko, dawatan ni Antim. Itid yu ka di amin ang Kyle. Saan Dila pakitsinda na mo't Apay nga rin nga reklamo kayaw. Kat jay mo't la pakitsinda na itid yaw. Maksayan nga ron ti kwarta. Yay. Nagastos mo ka di amin dyan ted ka. At damot nasurok asa nga gasot anabate. Mutoy tada kayat ko agatangan. Day tati Mariam. Iparabaw ko itilamisaan. Tain nakdalusan ti ikan aginaatang ko. Anya ka di nga mintigatanga manggail. Tay nalampay ti bariya kiniantay. Basta dagatanga, iso nga idulin ko pa'y daytoy. Unay day tanang Kyle. Ado siguro ti kwartayo Tanagkirmet kayaw. Anya nakirmet. Kanayon ang magasto ti kwarta. Kanayon ang makitsinda ni Antim. Nahalayo man ti honorarium mo yung Kyle. Dakkel man ti idulin niyaw. Dakkel nga. Dawatan tumanan ni Antim apakitsinda. Anya nga rod nga iti paggatang na iti masapsapul yaw. No sana dumawat kada kayaw. Nay, anya day ta saritaan yung agpangamaan dita. Nyang kagawad. Agreklamo no dumawat ni antibanang iti kwartana. Apay nga'y kapitan. Gagangay mo't ano makitsenda ti babae kat dumawat iti asawa na. Kanayon nga ron. Na, no kayat mo kapitan, sikan ti mapan makitsenda. Inteng, awan manen ti masapsapul ta. Masapul manen ti makitsenda. Manen! Nagbiitan ang maibos dagiti masapsapul. Siyakman mo ti makitsinda. Ala, tapno mapadasam met ti makitsenda. Ilistak amin agatangab. Mala, ilistam, tasyak ti mapan makitsinda. Nagadukot na ito'y nakalistan. Addaken ka no anya ti kayat mo nga ikaten kadagita. No kayat mo nga umababati in listak. Bawasam no anya ti saan nga importante kadagita. Sige, indakon. Antay! Ngam mo tinasabat ko arimwar. Nakasukat, mate. Papanan na ka deng. Iso ka nun ti mapan makitsenda. Binabayak Tapno amuna mo tirigat ti agi budget iti kwarta. Amuna nga tatigat-gatangan na. Idi nakita natin listak. Agreklamo. Nagatidog ka no. Iso nga imbagak nga addaken kwa na no anya ti ikaten na kadagiti inlistak. Nakitak mo't ni Kapitan Maray. Nakita ka naglugan iti tricycle. Wen Maray. Iso ka nun ti makitsenda. Iso binaybay akon Mapadasan mo nga ron ni Kapitan Taggatang kadagiti masapsapul iti kusina.
Numagatang na amin dagiti inlistak, ay nasaya at launay mare. Angam no saan, addakan kwa na daytan. Wana, nasaya at magtapno ammo na tirigat ti makitsenda. Day, adda ka matgaya man inteng. Nagatang mo amin dagiti inlistak. Eh, saan? Nagado. Makamuka di tanta na banuga ka nakitsinda. Naa. Ne. Aguray ka. Ado mati saan mo anagatang? Ah, Na, awan pa'y ti pang Ricardo. Anya nga ti pang Ricardo iti lutwak asidaan. ilutom latan Na, Nonya ti adda dita. Adula amin dita rika-rikado ko nagnina. sige, agi na nakangarudan tagluto ak. No anya ti maluto, isungarod ti sidaan ta. Nakaluto akon, umay kay manganan. Ay, pag isuti sa sangpet kaw, pananganain. Ala, agtugaw kayon tamangan tayon. Ay, panangan matlaangan. Pero mitibad no ko ada kitsinda. Anya ka di da ito'y masita, ha? Awan mo't ramraman na. Apay nga awan ramraman na ako nam. Ramanak man. Da, apay na. Kasano nga lutom da ito'y? Saan kan nga agreklamo inteng? Taday tamot ti ginatan mo. Saan ka agimatang iti pang Ricardo? Ah, Saan ka agimatang iti asen? Saan mo akayat agastusan ti kwartam? Isu nga anusan tayo ti kasta aklasit masida. Sana ko na mga nanggail. Ah. Si Dayo lata ginatang yaw. Na, timakder kamatan. Saan ka amangan? ay awan ganas ko amangan. Ay awan ganas mo, ta saan anaimas ni masida, kasta ka de? Basol mo Si kamot ni nakitsinda. Eh, anya ka di pa iti kurang na. Kat ado mo tinagastos ko anak kitsinda. Uray ado tinagastos mo, tadi mo mo't ginatang ti umno. Ado ti kurang na. Oh, anya ngay, amum itan ti rigat ti makitsenda, ti agi budget, idisimmangpet ka, imbagam apirmay abannog mo. Siya kon tinangitarimaan kadagiti ginatgatang mo. Ay, makabanog nga agpaiso Angem no siyak ti makitsenda, siyak pa'y laeng ti mangitarimaan no sumangpetak. Siyak pa'y ti agluto. Anya jay nadamag ko, Mare. Saan ka numat aginatang ni Kapitan Tinlistam? Wen, Mare. Uray asen, sana gimatang. Iso nga idinagluto ak, jay laad dati inlutok. Tako na asa anak ka do agastos. Nainsulto ak mag. Iso nga inlutok lang iti adda. Anya nga itiraman Jesinda, yun no kasta, Maray. Ay, saanin anangan ni Kwarog? Nimot inteng, basit lang tikinan na. Saan anaimas ti makan no awan Ricardo na? Agpaiso day ta ko na, Marituya. Ay badaw, aday padamag kaw. Amam, ni kanu kapitan tinakitsinda ijay ili idi kalman. Saan na ginatang amin nga inlista ni Maribanang, tadi na kayat ama ibos ti kwarta na. Ha? No saan na ginatang? Anya nga raw ti ginatang na? Gimatang kano iti sidaan nga iluto na. Angam awan matrikado na, kas kuma iti assign. Idi manganda, awan ramraman ti sidaan da. Ha! Ingaraw man ni pari inteng ti kinakirmet na. Imbag lakit din ta saan ka akas jay. Isungag trabaho tayo tapno adda maosar. Saan ket nga imutan ti bagay kasjay. Una, ad-adda makaala iti sakit na, no imutan na ti bagina. Enteng, ay awan man ti masapsapol ta dito balay. Salbag hindi. Dumawat ka manan iti kwarta. Na, Sikat ti mangibos iti honorarium ko. anya?
Apay, gasgastusag ayati kwartam para iti bagiklaan. Ha! No di mo kayat agastusan ta kwartam. Saan laang? Hanggang saan ka kumamot amang pasakit itirik na? Agpay sumit. Sika ka na yun ti dumawat iti Ha! kwarta. Manipod ita inteng. Sige, uray bukodam ti honorarium mo. Anjat kahit mo asawan. Kukwam laang ti honorarium mo no kasta ti kayat mo. At damit dakkalabag mo, Maribanang. Papanam, Mapanak iti ayan ti kabagyak. Agbakasyonak man. mabayag ka ka di ijay, Maray? Depende. Nainsultuak ngamin iti imbaga na inteng. Asyak ka no ti mangibos iti kwartana. Na, imbaga na dayta. Wan mare, iso apo manawak manlangan. Tapno di na ibaga asyak ti mangibos iti kwartana. Kahit amo na pumanaw ka. Saan mare? Taawan ijay balay mi itay. Kwaraw, nakita mi anteng. Nakita kiti kalman ni Balayaw. Abay ka di angkail. Malimod nga awampay laang. Napananda nga ta. Itamampay. Nukas to yung nga oras. Ada ni Balayaw. Iwan nga ron. Ay, ka man agluto tawan di anteng. Napasubo man da taon nga gluto. Anyamot tayo. Sapay awan Apolos ti Ricardo dito yung Balayaw. Napananda ni Banang. Malimod. Nagapa kayo kaday. Tapay apim manaw at di nagpakata. Saan mo? Ang aguray ka man. Nasaktan sa mo't ijimbagak nga iso ti mangibos iti kwarta. Imbagayo ti kastanggal. Ay, Ay, isumat lagay apim manaw. Takastamot imbagayo. Jakmat nakit-kita ni Maribanang. Pimanaw. Pimanaw. Napanan na. Apay-apim manaw. Nagadumo dayta sa lunsod mo. Jakpay kat ammo no anya ti umunasong batak. Apay-apim manaw ni Maribanang. Ininsulto nga rod ni Kapitan. Iso pimanaw. Kay napanan na. Iti ayan ka no ti kabagyan na. Ingam jak ammo no sa dino abanda. awan ka di timbagbagan ni Banang no sa dino tinapanan na. Apay ka day, Kapitan. Maikawak butang. Iti kaawan na. Awan ti para luto. Timbaga na kanyak mapan ka no itayan ti kabagyan na. Tanainsulto ka no itimbagam. Naamiris ko ti madi nga imbagak surutak itayan ti kakabagyan na tasukunag. Saan naggaman na raksak no awan ni Banang dungo? Una, kasta ti rumbeng. Sa pulam ni Maribanang. Uwan. Karekan ko na asaanin ang maulit ti imbaga. Apay inteng. Apay asinurot nak dito'y balay ti kasinsin ko. Pakawanan na kumadungo. Mailiwak unay kan ka. Iso nga agawid ta kuman. Ayaban nak, tapno adda mangibos iti kwartam. Saan? Uray maibos ti kwartak. Basta da ka lakit di ti sidong ka. Umanayan kanyak. Pangasim ta agawid tan. Napatpatag ka ng ti kwarta. Ay, Kapitan! Saan mo ngamin nga imutan ni Nanabanang? Tapno saan nakaapanawan? Ti asawa, kabinadang itirigat kan ginawa. Ala, sige! Dudan tinagibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, VG Paglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdingay.